good afternoon. So, in today's video, may din nakaptan nga gift, no? Late nga gift, no? So, may ginapahatag ni sa amin isa ka friend. So, let's go. Hiyata din siya. Hi, friendship! Hi! Good afternoon! Say hi to my vlog, na. Hi! Hi sa mga followers. Please follow and subscribe Josh Vlog and sa akong Facebook account. Friend, may ginapatag sa mga gift. Wow! Ito yung Nelen. Sa friend ta. Sino nga friend ka? Kay, basta sa friend ta, friend. Sa Muxian mo kunod, friend. Oh, okay. Alright. Laka namin, my God! Wala mo gani mo, Carter, ah. Last ka! Okay, let's open. Open. Sketch tape. So, hindi na siya na. Dali, kawyaya, May pa-element ng surprise ka pa bala. Wow! Ano na sa lipstick? Sige, itry sa baba. Later lang. Itry mo, paano na ako mabalaan nga namin yung lipstick, day? Thank you so much sa akon yung nagata-gift. Kay... Magwapa ka na, friend. Magwapa na ako ni Dugang gwapa ko. Uwe. Sige. Thank you. Okay. I like it. Diba, mega ko? Happy. Kasi yung nag-aasad na sang gift pang lipstick. Siguro magwapa pa sa luwat. Oh my God. Ay, gwapa naman sa daan dito. Okay, sugta na lang sa madugang gwapa yan. Diba? So, guys, before you end the video, please do not forget to follow, subscribe, and like my videos. Josh Vlogs, TikTok account, Joshua Bernales, and my TikTok account, Joshua Bernales. Thank you and God bless everyone.